سے بات کرتے ہیں. کائنڈلی آپ اپنی سائٹ پہ نا میوٹ کر دیں. اچھا, فیوچر آف مین کائنڈ اس ٹائم لکھی گئی تھی جب ورلڈ وار 1 ہو گئی تھی. اس کے بعد انالائز کیا جا رہا تھا کہ اب انسانیت کے ساتھ یا انسان کا کیا مستقبل ہوگا. تو اس کے حوالے سے برنارڈ رسل ہیں, وہ اپنی پاسبلٹیز یا آپ یہ کہہ دیں جو انہوں نے پرسیو کیا, وہ کیا سوچ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں دنیا کے حوالے سے. یا تو یہ ہوگا کہ انسانی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا, انسانی زندگی ختم ہو جائے گی, یا اتنی تباہ کاری کے بعد نا اب ہم دوبارہ سے اپنی وحشی زندگی کی طرف واپس لوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کی ایک حکومت بنا دی جائے جس کے پاس جنگ کے سارے ساز و آلات ہو. ٹھیک ہے, جو پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گی. صحیح ہے. تو انہی تینوں پاسبلٹیز کو ایک ایک کر کے یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ وہ کس چیز کو یہاں پر سجیشنز اس نے دیے ہیں. اچھا, یہ ایک بات بتا دوں کہ ورلڈ وار 1 کے ٹائم پہ نا ایک بلاک جو تھا, جو سپر پاور تھا, وہ رشیا تھا, جسے ہم سوویٹ نیشن بھی کہتے ہیں, کہ ایک تنظیموں کا گروپ بنا دیا گیا تھا جسے ہم سوویٹ نیشن کا نام دیتے ہیں, جس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی آزادی نہیں تھی. دوسری طرف ابھی جو ابھرتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ تھا امریکہ, یا ڈیموکریٹک اسٹیٹس کی بات کریں تو برطانیہ بھی آ جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کنسولیڈیٹ ہو کے نا ایک ایسی قوت بن جائیں کہ رشیا اس بات کی جرت ہی نہ کر سکے کہ وہ ان کے خلاف کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے. تو امریکہ کی طرف ہونے کی اس نے کچھ وجوہات دی ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر میں پریفرنس دیتا ہوں کہ یہ اگلی جنگ اگر ہونے والی ہے تو اس میں یہ کامیابی حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. اب ہم اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں کہ بفور دی اینڈ آف دی پریزنٹ سینچری, unless something quite unforeseeable occurs, one of 3 possibilities will have been realized. These 3 are the end of human life, perhaps of all life on our planet, a reversion to barbarism. After a catastrophic diminution of the population of the globe, a unification of the world under a single government possessing a monopoly of all the major weapons of war. اچھا, اب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے موجودہ صدی کا خاتمہ ہو, اگر تو کوئی غیر متوقع کوئی واقعہ, حادثہ, کوئی رونما نہیں ہوتا, تو پھر 3 امکانات ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں. یا تو اس سیارے پر غالباً زندگی یا انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا, یا یہ جو آبادی اس سیارے پہ جو آبادی ہے اس سے جو تباہ کاری سے جو اتنی کم ہوگی نا, ڈیمینیشن ڈیمینٹ سے ہے, ٹھیک ہے, جو اتنی کم ہوگی نا, تو اس سے یہ چانسز ہیں کہ دوبارہ وحشی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے. ریورژن واپس جانا, باربرزم انسیولائز اسٹیٹ کو کہتے ہیں, وحشی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور یا پھر یہ ہوگا کہ پوری دنیا اکٹھے ہو کر یکتا ہو کر ایک یکتا حکومت بنا دے گی جس کے پاس جنگ کے سارے ساز و آلات کے حوالے سے نظام موجود ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہے I do not pretend to know which of these will happen or even which is the most likely. What I do contend is that the kind of system to which we have been accustomed cannot possibly continue. کہتے ہیں کہ میں اب یہ بننے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ واقعی میں ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ ان میں سے یہ زیادہ متوقع ہے کہ یہ ہو جائے, لیکن اس حوالے سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ رونما ہوگا, وہ نظام رونما ہوگا جس کے ہم عموماً عادی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے زیادہ ہیں کہ وہ ہو جائیں. صحیح ہے. اس کے بعد اب فرسٹ پاسبلٹی کی بات کر رہا ہے وہ, دا فرسٹ پاسبلٹی, دا ایکسٹنکشن آف دا ہیومن ریس is not to be expected in the next world war unless that war is postponed for a longer time than now seems probable. ٹھیک ہے. پہلا جو امکان ہے کہ اگر اگلی جنگ عظیم متوقع نہیں ہے, تو جو یہ پہلے امکان کی بات کی جا رہی ہے کہ انسانی نسل ختم ہو جائے گی, اگر اگرچہ جنگ ایک طویل عرصے کے لیے ملتوی ہو جائے, جو کہ ابھی مطلب کہ ہوتا ہوا ہو سکتا ہے کہ جنگ ایک طویل عرصے تک ملتوی ہو جائے اگر وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے, بٹ if the next world war is indecisive or if the victors are unwise and if organized states survive it, a period of feverish technical development may be expected to follow its conclusion. اچھا, کہتے ہیں کہ اگر غیر متوقع اگر اگلی جنگ عظیم ہو جاتی ہے اور فاتحین اگر بے وقوف نہیں ہیں اور منظم ریاستیں اگر باقی رہ جاتی ہیں, تو ایک شدید قسم کی تکنیکی ترقی کا دور شروع ہوگا جو کہ اس صدی تک ممکن ہے کہ ہو جائے.
with vastly more powerful means of utilizing atomic energy than those now available. It is thought by many sober men of science that radioactive clouds drifting around the world may disintegrate living tissue everywhere. Although the last survivor may proclaim himself universal emperor, his reign will be brief, and his subjects will all be corpses. अच्छा, इसमें ये कहा है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर ये जो एटमी क़ुव्वतें इस्तेमाल हो रही हैं जो कि अब ज़्यादा मैसर हैं, तो इसके हवाले से साइंस के जो मोजिज़ लोग हैं उनके इस हवाले से ख्याल है कि ये जो एटमी बादल बने हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह दुनिया में फिर रहे हैं, इससे जल्द ही जो इंसानी जान है वो मुंतशिर हालत में आपको इधर उधर बिखरे हुए अंदाज में मिलेगी, ठीक है, उसके इफेक्ट की वजह से कि जो भी लिविंग ऑर्गन है ना वो डिके कर जाएगा। अच्छा, और आखिरकार जो फातहीन जो अपने आप को कह रहा है ना कि मैं मसाली हुक्मरान हूँ, पूरी दुनिया का आलमी हुक्मरान हूँ, तो उसकी भी जो हुकूमत है वो मुख्तसर होगी और उसकी अवाम जो है जल्द ही क्या कहते हैं लाशों में ढेर हो जाएगी और इस तरह से उसकी मौत के साथ ही विद हिज डेथ the uneasy period of life will end and the peaceful rocks will revolve unchanged until the sun explodes. और उसकी मौत के साथ ही एक जो मुश्किल जो दौर है ज़िंदगी का उसका ख़ात्मा होगा और जो पुरसकून चट्टानें हैं वो तब्दील नहीं होंगी जब तक कि कोई सूरज फट ना जाए। यहाँ पर एक तरह से सिम्बॉलिकली कहा जा रहा है कि अगर कोई हादसा नहीं होता, कोई तबाहकारी नहीं होती, तो हर चीज़ आपको साकिन हालत में मिलेगी। जी दानियाल, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई सवाल आपका? फर्स्ट एक्सपेक्टेशन आपको क्लियर है? मतलब पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर डिस्कस की गई है, ये आप समझ लो कि अगली जंग अजीम तक तो ये तो बात पक्की है ना कि इंसानी नस्ल ख़त्म नहीं होगी। हाँ, ये है कि अगर जंग मुलतवी हो जाती है और ये है कि गैर मुतवक्के तौर पर अगली जंग हो भी जाती है, तो अगर फातिहीन बच भी जाते हैं तो एक टेक्निकल डेवलपमेंट का दौर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो कह रहा है ना कि मैं बच गया हूँ, तो वो जल्द वो भी लाश में ढेर हो जाएगा कि उसकी इतना रेडियो जो एटमी क़ुव्वतों के इस्तेमाल से जो कीमियाई मवाद इस्तेमाल हो रहा है उसका असर की वजह से उसका ये ख़तरा है कि वो जो सर्वाइवर्स हैं बाकी मानदा हैं वो भी जल्द मर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है कि perhaps a disinterested spectator would consider this the most desired consummation in view of man's long record of folly and cruelty. folly यहाँ बेवकूफ़ाना के लिए इस्तेमाल होता है कि गालिबन जो गैर दिलचस्पी का जो मुजाहरा करते हैं सामीन, उनके लिए तो ये ऐसी चीज़ है कि जो कि होनी चाहिए, लेकिन ये इंसानी तारीख के नज़रिए में ना सबसे बेवकूफ़ाना बात है और ज़ालिमाना बात है। But we who are actors in the drama, who are entangled in the net of private affections and public hopes, can hardly take this attitude with any sincerity, ठीक है। लेकिन हम चूँकि जैसे दुनिया में हम एक किरदार निभाते हैं, ये इस तरह से कि जैसे एक ड्रामा चल रहा है और आपस की जो ज़ाती मोहब्बतें हैं उसमें हम उस जाल में फंसे हुए हैं और जो अवाम की उम्मीदें हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि वो इस रवैये को संजीदगी से लें। True, I have heard men say that they would prefer the end of man to submission to the Soviet government, and doubtless in Russia there are those who would say the same about submission to Western capitalism, ठीक है। कहते हैं ये सच है कि मैंने कई आदमियों को ये कहते हुए सुना है जो कि ये कहते हैं कि आखिर में आपको सोवियत हुक्मरान के ताबा होना पड़ेगा, और बगैर किसी शक में रशिया में ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म के ताबा होना पड़ेगा। वेस्टर्न कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका ने दिया था, जो कि प्रोडक्शन के हवाले से है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, माल बना सकते हैं। बट दिस इज रिटोरिक विद अ बोकस एयर ऑफ फेरिज्म। रिटोरिक का मतलब ये होता है कि जो आप इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं ना, हीरो बनने की कोशिश करते हैं, खाली बातें करते हैं, ज़ुबानी जमा खर्च कहते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये सवाए जो ये बातें हैं ना, ये फर्जी बातों के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसमें झूठ का आंसर है। ये जो आप दिलासे दे रहे हैं ना, ये झूठ है। Although it must be regarded as unimaginative humbug, humbug भी झूठ चीज़ को कहते हैं,
unimaginative humbug, it is dangerous because it makes men less energetic in seeking ways of avoiding the catastrophe that they pretend not to dread. ठीक है, अगरचे इसे आप गैर तख्लीकी एक दलासा कहेंगे, लेकिन ये ख़तरनाक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आदमी है ना वो कम ताकतवर हो जाता है, क्योंकि वो इस तबाहकारी से बचना चाहता है, और वो ये जाहिर करता है कि जैसे कि ये ख़तरनाक नहीं है, कि जब आप किसी चीज़ से बचने के लिए आप कोशिशें जारी रखते हैं ना, तो उससे आपकी ताकत में कमी आ जाती है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक आपको? अच्छा, पहली जो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की है कि क्या पहला सोचा जा रहा है और स्पेक्टेटर्स का इसके हवाले से क्या ख्याल है, या मुख्तलिफ लोग इसके हवाले से क्या सोचते हैं। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी के बारे में इधर आते हैं। द सेकेंड पॉसिबिलिटी, दैट ऑफ अ रिवर्जन टू बार्बरिज्म, would leave open the likelihood of a gradual return to civilization as after the fall of Rome. अच्छा, अब जो दूसरा अमकान है ना कि दोबारा से वैशी ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे, ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा यकीन की हद तक ये चांसेस हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता तहज़ीब की तरफ वापस लौट जाएंगे। ठीक है, जैसा कि रोम के साथ हुआ था कि तबाही के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता तहज़ीब की ज़िंदगी की तरफ वापस लौटा है। द सडन ट्रांजेक्शन चेंज को कहते हैं कि ये अचानक जो ये तब्दीली आई है ना, विल इफ़ इट अकर्स, अगर ये तब्दीली रोनमा होती है, बी इनफाइनेटली पेनफुल टू दोज हु एक्सपीरियंस इट, कि ये यकीनन ये उनके लिए तकलीफ दे होगी, कभी ना ख़त्म होने वाली तकलीफ दे होगी उनके लिए जिन्होंने इनका सामना किया है। एंड फॉर सम सेंचुरीज आफ्टरवर्ड्स लाइफ विल बी हार्ड एंड ड्रैप, और कुछ सदियों तक ज़िंदगी इसके बाद सख्त होगी और बोरियत भरी होगी। बट एट एनी रेट देयर विल स्टिल बी अ फ्यूचर फॉर मैनकाइंड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रैशनल होप। ठीक है, लेकिन हर सूरत में इसमें इंसानियत के लिए मुस्तकबिल मौजूद है और अमकानात मौजूद है, जहन पर मबनी या अकल पर मबनी उम्मीद पर। I think such an outcome of a really scientific world war is by no means improbable. अब कहते हैं कि ये मैं सोचता हूँ कि ये जो नतीजा निकला है कि वाकई में ये जो साइंसी जंग हुई है, आलमी जंग हुई है, जो कि मतलब कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये नामुमकिन है, तो उसका नतीजा, फिर मैं उसके नतीजे के हवाले से सोच रहा हूँ कि अगर साइंसी जंग अजीम होगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। इमेजिन, अब फर्ज करें, ईच साइड इन अ पोजीशन टू डिस्ट्रॉय द चीफ सिटीज एंड सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द एनिमी। अब फर्ज करें कि दोनों अतराफ तबाह कर रही हैं बड़े शहरों को, और जो सनत के मराकज़ हैं, दुश्मनों के जो सनती मराकज़ हैं उनको तबाह कर रही है। इमेजिन, फर्ज करें, एन ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑब्लिट्रेशन खात्मे को कहते हैं, ऑब्लिट्रेशन ऑफ लेबॉर्ट्रीज एंड libraries accompanied by a heavy casualty rate among men of science। फर्ज करें कि पूरी लेबॉर्ट्रियाँ, लाइब्रेरियों का खात्मा कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, और साथ ही बहुत बड़ी तादाद में साइंसी लोगों की अमवात हुई है। इमेजिन famine due to radioactive spray and pestilence caused by बैक्टीरियोलॉजिकल वारफेयर। अच्छा, फर्ज करते हैं कि खुश्क साली होगी, खाने को कुछ नहीं है, जो रेडियो के जो स्प्रे इस्तेमाल हुआ है या जो उससे जो बीमारी फैली है इस जंग के नतीजे में। वुड सोशल कोहेशन सर्वाइव सच स्ट्रेन। आप यह कह रहे हैं ये जो समाजी इत्तेहाद है, कोहेशन यहाँ पर इत्तेहाद मुराद लिया गया कि जो एक सोशल लाइफ गुजार रहे हैं, क्या वो इस परेशानी का सामना कर लेंगे, इसको बर्दाश्त कर लेंगे। वुड नॉट प्रॉफिट्स टेल द मैडन पॉपुलेशन that their ills were wholly due to science and that the extermination of all educated men would bring the millennium। अच्छा, अब इसमें सवाल किया जा रहा है, क्या उनके पैगंबरों ने इस पागल आबादी को ये नहीं बताया कि ये जो सारी बीमारी हैं साइंस की वजह से हैं, और ये जो अब खात्मा हो रहा है, तबाहकारी हो रही है, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, इसमें भी एक खुशी की उम्मीद बाकी है, एक खुशी की किरण है। अच्छा, ये हैप्पीनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है या फिर 1000 साल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1000 साल का ना मीनिंग एडजस्ट नहीं होता है, यहाँ पर हैप्पीनेस के हवाले से मतलब छुपी हुई एक खुशी है। एक्सट्रीम होप्स आर बॉर्न ऑफ एक्सट्रीम मिजरी।
کہ شدید جو خواہشات ہیں وہ شدید پریشانی کی حالت میں ہی جنم لیتی ہیں. In such a world, hopes could only be irrational. اور ایسی دنیا میں جو امیدیں ہوتی ہیں نا آپ کو عقل پر مبنی نہیں ملتی، مطلب کہ آپ ایک منتشر حالت میں آپ کو آپ کے احساسات آپ کی امیدیں ملتی ہیں ایسی دنیا میں. I think the great states to which we are accustomed would break up and the sparse survivors would revert to a primitive village economy. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو یہ بڑی ریاستیں ہیں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں یہ بھی ٹوٹ جائیں گی، بکھر جائیں گی، اور جو باقی ماندہ فاتحین ہیں وہ ابتدائی اقتصادی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے. جی یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ کوئی سوال؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ یہ زبردستی پڑھا رہی ہیں؟ نہیں میں تھوڑا سا یہ چونکہ اب پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑا ہے، تو انشاءاللہ پڑھوں گا اس کو تو ٹھیک ہو جائے گا. ہاں نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اوور برڈن ہو رہا ہے تو میں رک بھی سکتی ہوں. دیکھیں نہیں میں اس کی پاسبلٹی بھی کر لینا، پھر اس کو میں پڑھتا ہوں پھر اس کو کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اسی میں سے مجھے زیادہ لگ رہا ہے کہ کوشچن آئے گا. 3 پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی کو ڈسکس کیا ایکسٹینشن آف ہیومن ریس کے حوالے سے. اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ ایٹمی طاقت کے استعمال سے کیا کیا اثرات ہوئے ہیں، صحیح ہے، کیا کیا پاسبلٹیز ہوں گی. پھر اسپیکٹیٹرز کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے، ہم نے یہ پڑھا. سیکنڈ پاسبلٹی کے حوالے سے پڑھا کہ اس میں بھی ایک ہوپ موجود ہے کہ دوبارہ سے اب سویلائزیشن کی طرف دوبارہ لوٹیں گے. پھر اگر اگلی سائنسی جنگ عظیم ہوگی تو اس کے کیا کانسیکوینسز اگر ہوں گے، اس حوالے سے ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ پاسبلٹی ہم دیکھتے ہیں جو کہ بات کی گئی ہے کہ پوری دنیا کی ایک سنگل گورنمنٹ اسٹیبلش کر دی جائے. The third possibility, that of the establishment of a single government for the whole world might be realized in various ways. اب یہ جو تیسرا امکان ہے نا کہ پوری دنیا کی ایک یکتا حکومت بنا دی جائے، ان کو اس بات کو آپ کئی مختلف طریقوں سے تسلیم کر سکتے ہیں. پہلی بات by the victory of the United States in the next world war or by the victory of USSR or theoretically by agreement. یا تو یو ایس اے جیت جائے گا ٹھیک ہے دوسری جنگ میں، یا یو ایس ایس آر سوویت نیشن جیت جائے گی، یا نظریاتی طور پر ایک معاہدہ ہو جائے گا. اور and I think this is the most hopeful of the issue that are in any degree probable. اور اس کے حوالے سے میں پوری امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کافی امید ہے کہ یہ ہو جائے ایسا. بائی این اور مطلب اب وہ اپنی بات کرنے لگا کہ کس پر اسے امید ہے کہ یہ ہو جائے گی چیز. بائی این alliance of the nation that desire an international government becoming in the end so strong that Russia would no longer dare to stand out. اقوام جو ہیں بین الاقوامی سطح پر جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک حکومت بنا دی جائے، تو ایسی اقوام جو خواہش رکھتی ہے بین الاقوامی حکومت کی وہ اتحاد کر لیں تاکہ آخر میں وہ اتنی طاقتور ہو جائیں کہ رشیا ان کے خلاف اٹھنے کی جرت بھی نہ کر سکے. This might conceivably be achieved without another world war. اور کہتے ہیں یہ نظریاتی طور پر بغیر جنگ کے ہی اس پہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. But it would require، لیکن اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ courageous and imaginative statesmanship in a number of countries. اس کے لیے بہادر تخیلاتی رہنما کی ضرورت ہے کئی ملکوں میں. There are various arguments that are used against the project of single government of the whole world. یہاں سے یہ جو لائنس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کوشچن کے حوالے سے. اچھا کئی زیادہ بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے کہ جب اس کے خلاف بات کی جاتی ہے کہ پوری دنیا کی ایک حکومت بنا دی جائے. The commonest is that the project is utopian and impossible. Utopian کا مطلب ہے کہ جو ناممکن بات ہے. ان میں سے جو سب سے عام بات کی جاتی ہے نا اس منصوبے کے بارے میں تو وہ تو ناممکن ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی. Those who use this argument, like most of us who advocate a world government, are thinking of a world government brought about by the agreement. اچھا ان میں سے جو زیادہ تر وکالت کرتے ہیں نا پوری دنیا کی حکومت کے حوالے سے، تو وہ اس حوالے سے جو سوچتے ہیں وہ اسے ایک معاہدے کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں. I think it is plain that the mutual suspicion between Russia and the West make it fertile to hope in any near future for any genuine agreement. تو کہتے ہیں کہ میرے تو خیال میں کہ یہ جو باہمی ایک
एक कहते हैं मिली भगत हो रही है ना, आपस में छुप के काम कर रहे हैं रशिया और वेस्ट, तो इससे लगता है कि ये उम्मीद जो है ना ये नाकाम हो जाएगी कि करीब मुस्तकबिल में कोई ऐसा हकीकी मुआहदा हो सकता है, तो ऐसा करना बेकार है, ये उम्मीद जाया जाएगी. एनी प्रिटेंडेड यूनिवर्सल अथॉरिटी टू विच बोथ साइड कैन एग्री एज थिंग स्टैंड्स इज बाउंड टू बी अ शैम लाइक यूएन. अब ये जो एक आप फर्जी एक बात कर रहे हो कि एक आलमी हुक्मरान बना दिया जाएगा, अदारा बना दिया जाएगा जिसके हवाले से दोनों अतराफ मुत्तफिक होंगी, तो ये भी झूठ है जैसा कि आप यूएन के हवाले से ख्याल करते हैं. कंसिडर द डिफिकल्टीज दैट हैव बीन एनकाउंटर्ड in the much more modest project of an international control over atomic energy to which Russia will consent only if inspection is subject to the veto and therefore a farce. अच्छा, अब ये फ़र्ज़ करें कि जो तकालीफ आ रही हैं इस मोजिज़ मंसूबे के हवाले से कि आप चाह रहे हैं जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर काबू कर लिया जाए इन एटमी ताकतों पर, जिसके हवाले से ये लग रहा है कि रशिया नहीं मानेगा, ठीक है, मतलब वो वीटो साइन दिखाएगा, इनकार करेगा, वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी. एंड देयर फॉर अ फास्ट, तो ये भी नामुमकिन बात है, ऐसा नहीं हो सकता. आई थिंक वी शुड एडमिट दैट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट विल हैव टू बी इम्पोज बाय फोर्स. मेरा ख्याल है कि आपको इस बात पर मुत्तफिक होने की ज़रूरत है कि अगर हुकूमत आप दुनिया की बनाना चाह रहे हैं तो उसे ताकत के ज़रिए ही लागू किया जा सकता है. ठीक है जी दानियल, क्लियर है आपको? जी. अच्छा, बट मैनी पीपल विल से वाई ऑल दिस टॉक अबाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ये सारी गुफ्तगू एक दुनिया की हुकूमत के हवाले से क्यों हो रही है. वार्स हैव अकर्ड एवर सिंस मैन वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूनिट्स लार्जर देन दी फैमिली. कहते हैं जंगें तो उस वक्त से हो रही हैं जब से खानदान से निकलकर आगे इत्तेहादियों की शक्ल में आदमी जब मुनज़्ज़म हो गए थे. बट द ह्यूमन रेस हैज सर्वाइव्ड, लेकिन फिर भी इंसानी नस्ल बाकी रही. Why should it not continue to survive even if war go on occurring from time to time? कहते हैं कि ये क्यों नहीं बच सकते, क्यों बाकी नहीं रह सकते अगर वक्तन फौक्तन जंग होती जाएगी, रहती रहेगी. मोर ओवर, इसके अलावा पीपल लाइक वॉर, लोग जंग को पसंद करते हैं, एंड विल फील फ्रस्ट्रेटेड विदाउट इट, और उसके बगैर परेशानी महसूस करते हैं. एंड विदाउट वॉर देयर विल बी नो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर हेरोइज्म और सेल्फ सेक्रीफाइस. और ये है कि जंग के बगैर कोई ऐसा मुनासिब मौका नहीं मिलता कि आप अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर सकें या कुर्बानी का मुजाहरा किया जाए. द जंग एक जरिया माना जाता है. दिस पॉइंट ऑफ व्यू which is that of innumerable elderly gentlemen including the rulers of Soviet Russia fails to take account of modern technology possibilities. कहते हैं इस नुक्ता नज़र से ऐसे लातादाद मोजिस लोग हैं जिनमें सोवियत रशिया के हुक्मरान भी शामिल है कि वो इस हवाले से मुहासबा लेने से नाकाम हुए हैं. किस हवाले से? जदीद तकनीकी अमकानात के हवाले से मुहासबा लेने में, मतलब जवाबदेह करने के हवाले से नाकाम रहे हैं. आई थिंक सिविलाइजेशन कुड प्रोबेबली सर्वाइव वन मोर वर्ल्ड वॉर प्रोवाइडेड इट अकर्स फेयरली सून एंड डज नॉट लास्ट लॉन्ग. कहते हैं मेरे ख्याल में कि ये जो तहजीब है अगली जंग अजीम तक भी बरकरार रहेगी, और अगर ऐसे ये हुई इस तरह, अगर ये जल्द ही अगर ऐसा हुआ तो ये ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहेगी. बट इफ़ देर इज़ नो स्लोइंग अप in the rate of discovery and invention, and if great wars continue to recur, the destruction to be expected, even if it fails to exterminate the human race, is pretty certain to produce the kind of reversion to a primitive social system that I spoke of a moment ago. लेकिन अगर इसी तरह अगर कमी ना आई इस तरह की दरियाफ्तों में, ये जो इजादात हो रही हैं, तो अगर अजीम जंग दोबारा से हुई तो बहुत तबाही होगी, तबाही मतवक्के है. ठीक है, और अगर वो इंसानी नस्ल को तबाह करने में नाकाम भी हुई ना, तो काफ़ी हद तक वो असर पैदा करेगी कि दोबारा से इब्तदाई समाजी निज़ाम की तरफ लौट जाएंगे, जिसके हवाले से मैं लम्हा भर पहले बात कर रहा था. एंड दिस विल इंटेल सच एन एनॉर्मस डिमिनिशन ऑफ पॉपुलेशन, not only by war but by subsequent starvation and disease, that the survivor are bound to be fierce and at least for a considerable time destitute of the qualities required for rebuilding civilization. कहते हैं कि अगर इस तरह बहुत बड़ी तादाद में आबादी कम होगी ना, अगर जंग से ना भी हो ये, तो क्या होगा कि भूख अफलास की वजह से
جو فاتحین ہو گئے وہ بھی ان میں بھی شدت یہ آ جائے گی، اور کافی وقت تک جو یہ لاچار لوگ ہیں نا دوبارہ سے اس جستجو میں لگ جائیں گے کہ تہذیب کو تعمیر نو کریں، تعمیر نو کا سلسلہ پھر جاری ہوگا. کلیئر ہے؟ یہ ابھی سٹوری کافی زیادہ ہے. اس کو اتنا نہ رکھ لیں، کیا خیال ہے کل اس کو کر لیں؟ جی میم ٹھیک ہے، اس کو یہیں تک. ہاں ری بلڈنگ سویلائزیشن تک دیکھ لیں، نوٹس میں آپ کو علیحدہ سے بھیج دیتی ہیں دوبارہ تاکہ جی آپ ٹھیک. ٹیلی کر لیں اس کو انشاءاللہ کل